Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु ख्रीष्ट करो महान पवित्र नामर गौरव हो पुनर्बार संध्या कालीन सभा मध्य आम समस्त को प्रभु सानिध्य एकत्र कर प्रभु को धन्यवाद दिए उपस्थित समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र नाम मोर शुभेच्छा नमस्कार प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करुछि। प्रेज लॉर्ड वाक्य मध्य गोटे पद पढ़ा जौन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद पढ़ा जौन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद यीशु सेमानकु कहिले आ अल्प समय मात्र ज्योति तुममानक मध्य अछि अंधकार जेपरि तुममानक ग्रास न करे एथि निमंते तुममानक निकट ज्योति थाउ थाउ गमनागमन करो जे अंधकार रे गमनागमन करे से केउठाकु जाउछि ताहा जाने नाही। छोट प्रार्थना करुछि। महापवित्र प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु संध्या कालीन सभा पाए धन्यवाद देउछि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमको स्वागत करुछु आमान को मध्य को तुम्हें ओले आसो प्रभु तुमको स्वागत करुछु इस समय को तुम समर्पण करुछु तुम्हारी वाक्यर शक्ति को आमान को हृदय रे रिलीज करो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें कथा कह तुम्हारी आगमन पर हम समस्त को प्रस्तुत करो प्रभु तुम्हें गौरव पाओ धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु को नाम मांगिले पिता आमीन हालेलुया हालेलुया। सेथरे यीशु से मान को कहिले आ अल्प समय मात्र ज्योति तुम्भ मानक मध्य रे अछि अंधकार जेपरि तुम्भ मानक ग्रास न करे एथि निमंते तुम्भ मानक निकट रे ज्योति थाउ थाउ गमनागमन करो जे अंधकार रे गमनागमन करे से केउठा को जाउ अछि ताहा जाने नाही तापरि मध्य पढ़ि देबा 36 पदरु तुम्ही माने जेपरि ज्योतिर संतान हुओ सेथि पई ज्योति तुममान को निकट रे थाउ थाउ ज्योति रे विश्वास करो यीशु एही सब कथा कोई प्रस्थान कले और सेमान को ठार गोपन रे रहिले बस प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया। आ अल्प समय पुणी ज्योति ए जगत रे रहिबो ए पृथ्वी पृष्ठर ज्योति स्वर्ग को नीत हेबो काढ़ी दिया जीवो निया जीवो स्वर्ग को घोर अंधकारमय दिन आसुछि प्रिय माने आ जगतर लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर संधान पाइबे नहीं आओ केमिति आगो को आ प्रभुंकर उद्देश्य पाइबे नहीं आ प्रभुंकर संधान मिलिबो नहीं ता किपरि संभव ताहा जानी न पाई एग्जाम्पल भी प्रभु से दिखाई दे यही सब कथा कही यीशु प्रस्थान कले आ सेमानक ठारु गोपन रे रहिले देखो कहिले से समस्त को कि आ अल्प काल ज्योति जगत रे रहिबो ए ज्योति जगत रे थाउ थाउ आपण माने ज्योति निकट को आसंतु अल्प काल गला पर ज्योति को पाई पारे आपण माने खोजिले भी मिलिबो नहीं ज्योति मिलुथिला बेले स्वर्गीय आलोक स्वर्गीय ज्योति मिलुथिला बेले मिलुथिबा बेले ही प्रभु को निकट को आसंतु बोली प्रभु आह्वान देले आ एई कथा कहि कि से पळे पुणी से प्रस्थान कले आ से मानक ठारू लुचि की गोपन रे रहिले
ठीक यही प्रकार अति शीघ्र हेबाकु जाउछि प्रिय माने कौन ज्योति माने कौन बाइबल रे सब ठारु प्रथम रे ए जगतर ज्योति अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत पापर अंधकार रे थिला मृत्युर अंधकार रे थिला पाताळर शैतान शक्तिर अंधकार शक्तिर अंधकार रे थिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेले जन्म हेले से ज्योति रूपे जगत रे जन्म हेले हालेलुया हालेलुया सही पोरी प्रभु जेते बेले स्वर्ग को नीत हेउथिले 2000 वर्ष पूर्वे जेहेतु ज्योति पुनर्बार स्वर्ग को नीत हेउथिला प्रभु पळैला परे प्रभु स्वर्ग को गल्ला परे स्वर्ग को नीत हेला परे पुनर्बार काले जगत आउथरे अंधकार रे परिपूर्ण होई जीवन कोन बोली प्रभु कहले कि मु स्वर्ग को गल्ला परे मध्य जेपरि जगत पुनर्बार अंधकारमय न हेबो एथि पई तुम्भे माने मध्य जगतर ज्योति हेकि रुह बोली कहले हालेलुया हालेलुया एथि पई प्रकाशित वाक्य रे आमे माने देखो मंडली को दिया जाइथिबा नाम कोन सप्त प्रदीप हालेलुया मंडली कोन ओटे प्रदीप ओटे ए जगत रे मंडली कौन पाई प्रभु मंडली रूप को दिया मंडली रूप को दीप जलाई की गले मंडली रो कर्तव्य ए जगत रे एहा ओटे कि आम्भे माने ए जगतर अंधकारमय लोक मानक मध्यरे एक प्रदीप सदृश जलिबो बोली से आशा कले जे केही अंधकार रे अछंती अंधार रे जीवन काटुछंती से माने जेपरि ज्योति निकट को आसी अपना जीवन सजाड़ी पारिबे एथि पई गोटे मंडली से स्थापन करी की गले मंडली रो लक्ष्य एहा अंधकार मध्यरे उज्जवल होइकी प्रकाशित हेबा आवश्यक आज ख्रिस्टियन माने जगत रे स्वर्गीय आलोक परि जीवन यापन करिबा आवश्यक प्रिय माने तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य एक ज्योति अटंती मंडली मध्य एक प्रदीप एक ज्योति अटे प्रिय माने सही पर आमे माने देखू बाइबल लिखा जाए 130 बोधे तुम्हार वाक्य मोर मो चरण निमते प्रदीप ओटे ज्योति ओटे हालेलुया हालेलुया वाक्य मध्य एक प्रदीप ओटे एक ज्योति ओटे वाक्य जेते बेले वितरण करा जाए वाक्य जेते बेले प्रचार करा जाए केते 119 रो 105 और 130 दिटा भी पढ़ो तो गीत संहिता 119 रो 119 Psalm 105 and 130 तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप ओम पथ पाई आलुओ ओटे मोर पथ पाई आलुओ ओटे 130 तुम वाक्यर विकास आलुओ प्रदान करे तुम्हर वाक्यर विकास आलुओ प्रदान करे ताहा निर्बोध को बोध दिए हालेलुया वाक्य एपरि वितरण करा जाए कि अंधकार रे लिप्त होई कि बंधन रे थाई कि थिबा लोक माने सेमानक मुख रे जे परि ईश्वरकर तेज प्रकाशित हेबो एपरि प्रकाश करा जाए वाक्य द्वारा लोक माने अंधकार मध्यरु आलोक निकट को आसीबा दरकार मंडलीर लक्ष्य आलोक परि रहिबा ज्योति परि रहिबा वाक्यर लक्ष्य ज्योति परि प्रकाशित हेबा लोक मानकर अंधकार जीवन को प्रकाश करिबा दरकार प्रिय माने आ सही परि प्रकाशित वाक्य कहे ईश्वरंकर सम्मुखरे सप्त प्रदीप थिला जा ईश्वरंकर सप्त आत्मा अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तार अर्थ कोन पवित्र आत्मा मध्य ज्योति अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट ज्योति अटंती मंडली एक ज्योति अटे
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଆଉ ସେହିପରି ଯୋହନ 5:35 କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। 5:35 ଯୋହନ। ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ତେଜମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲେ। ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ତେଜମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲ। ବସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଉ ତେଜମୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ୟୋତି ପରି ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ? ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ରୂପ, ଏକ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କଥା ଏହି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏହି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ଜଗତରେ ରହିବ। ପଳାଇବେ ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ, ନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବାର ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପଳାଇବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ପଳାଇବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳାଇବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପଳାଇବ, ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନେ ବି ପଳାଇବେ ଯଦି, ଆଉ କୁଆଡେ ବାକ୍ୟ ମିଳିବ? এই জগତ ସାରା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କରିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶାସନ କରିବ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା এই ବେହେରାଗୁଡାରୁ ଆସିବା ସମୟ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରି କରି ଆସୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ, ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ଗଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ସଭା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ ଆମର ଦୁନିଆରେ, ଆମର ଏହି ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ଗିର୍ଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସାରା ଦୁନିଆରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, এই ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ ଦୁନିଆର। ଯେଉଁ କୌଣସି ଦେଶ ହେଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ଦେଖୁଛୁ। କୋଉ ଦେଶରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉ ଦେଶ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ଦେଶ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅଣୁବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଡାଲି ମିଳିବ ନାହିଁ, ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଜଗତର ବଡ ବଡ ଧନୀ ମାନେ এই সমস্ত বিষয় জানি সারিলেଣି, বুঝি সারিলেଣି। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହା ହେଉନି।
ସମ୍ବାଦରେ କହିବେ ନାହିଁ କି ବିପଦ ଜଗିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୋଲି, ମହାଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାଳ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ମହାଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତାକୁ, କମନ ପବ୍ଲିକକୁ ଖାଲି IPL ଦେଖାଇବେ, ନୂଆ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଦେଖାଇବେ, କ୍ରିକେଟ ଦେଖାଇବେ ତୁଚ୍ଛାରେ। 5G ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ମୋବାଇଲ, 30-30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନର୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାକୁ ଛଡା, କଷ୍ଟଲି ଫୋନ ଧରିବାକୁ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାଲତ ସେମିତିକା, 4 ଜଣ ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୁଲୁଥିବେ ଖାଲି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିବାକୁ, ଖାଲି ଆକୁ ତାର ଡ୍ରେସ ଦେଖାଇବାକୁ, ତାର ବାଳ ଦେଖାଇବାକୁ। ଜୀବନ ଟିକେ ସଜାଡି ହେବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବୋଲିବାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ଫୋନ, ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଖାଲି ଫେସବୁକ, ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମୁହଁ ଟିକେ ବନାଇ ଦେଇକି ରଖିବାର। କଣ ଜଗିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଗତରେ? ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫେସବୁକ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍କ ଜକରବର୍ଗ, ସେ ଫେସବୁକ ର ଓନର ଅଟେ, ଫାଉଣ୍ଡର और ଓନର ଅଟେ, ଫେସବୁକ ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ। ସେ କଣ କରୁଛି? ହାୱାଇ ନାମକ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜମିକୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ସମୁଦ୍ର ଥାଇକି ମଝିରେ ଯଦି ଭୂମି ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାୱାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ସେଇ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 5000 ଏକର ଜମି କିଣି ଦେଇଛି, ଏଇ ଫେସବୁକ ର ପଇସାରେ କିଣି ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ କିଣିଛି? ଜମି ଉପରେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜମି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଯାକ ବନାଉଛି। ବଙ୍କର ବୋଲି କହନ୍ତି, ବଙ୍କର। ଜମି ଭିତରେ ଭିତର ଆଡେ ମହଲା ଥିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହେଇକି ଗୋଟେ 5-6ଟା ମହଲା ତଳକୁ ଘର ଯାକ ମହଲା ବନାଇଛି ଭିତରକୁ, ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ କରିଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଗ୍ୟାସ ନେଇଛି, ତେଲ ନେଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଯାଇଛି, ପାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। କୋଟା ପାଇଁ? ଖାଲି ମାର୍କ ଜକରବର୍ଗ ନୁହେଁ, ବଡ ବଡ ହଲିଉଡର ହିରୋ ମାନେ, ଟମ୍ କ୍ରୁଜ ପରି ହିରୋ ମାନେ, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, ଏଲନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ, ବିଲ ଗେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଧନୀ ମାନେ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇ ଧନୀ ମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର କିଣୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମି କିଣିକି ଭିତର ଆଡେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଜମି ଭିତରେ କଣ, ବାହାରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜମି ନେଲ, ଯଦି ଘର ଗୋଟେ ବନାଇଲ ମାନେ ହଁ ଧନୀ ଲୋକ ବନାଇଲା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଭିତରଟେ କାହିଁକି ବନାଉଛି? ମାନେ ଜମି ଉପରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଘର ମାନଙ୍କର ସାଇଡରେ ସ୍ପେସସିପ୍ ବି ବନାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସସିପ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଡା ଜାହାଜ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇଯିବ, ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଜଳି ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଣୁବଂଶ ଯଦି ଫାଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାଟା ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିକି ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଙ୍କର ବନାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧନୀ ମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ହିରୋ ମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ, ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ, ଧନୀ ହେଇଥିବା ନେତା ମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
आश्चर्य विषय एठिरे किछ नाही एहा बाइबल आगुरु प्रकाश करूछि कि पृथ्वीर राजा माने पात्र मंत्री माने आपण को लुचाइबा पाए गुंफा भीतर को जीवे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 पद टिके पढंतु। मेष शावक षष्ठ मुद्रा भांगिबा समय रे मु देखिली महाभूमिकंप हेला। सूर्य लम निर्मित कंबल परी कृष्ण वर्ण और चंद्र संपूर्ण रक्तवर्ण हेला। प्रबल वायुर आघात रे तिमिरी वृक्षर जेपरी अपक्व फल सब पतित हुए सही परी आकाशर नक्षत्र सब पृथ्वी रे पतित हेले। आकाश मंडल चर्म पुस्तक गुड़ा हेला परी गुड़ा होई दूरीभूत हेला। पुणी पर्वत और दीप समस्त स्थानांतरित हेले। आउ पृथ्वीर राजा माने पात्र मंत्री माने प्रधान सेनापति और धनी माने बलवान लोक माने एवं पराधीन और स्वाधीन लोक समस्ते गुहा और पर्वतमालार शैल मानक मध्यरे आपना आपना को लुचाइले। पुणी से माने पर्वत और शैल मानक कहिले आंभ मानक उपरे पड़ी सिंहासन पविष्ट व्यक्ति को छामुरु और मेष शावक क्रोधरु आंभ मानक लुचाई रख कारण से मानक क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि। आउ किए ठिया होई पारिबो किए सामना करि पारिबो प्रिय माने जहां पृथ्वी ऊपर को माड़ी आसुछि ताहा देखि कि ठिया भी हेई पारिबो नाही। आमे माने भाबे कि मध्य ठिया हेई पारिबो नाही। आज गरीब लोक माने मरुछन्ते विभिन्न प्रकार कष्ट रे तो भविष्यत अति निकटवर्ती भविष्यत अति शीघ्र घटिबाकु जाउछि। सब धनी माने पात्र मंत्री माने पृथ्वीर राजा माने प्रधान सेनापति धनी माने बलवान लोक माने एमाने समस्ते गुंफा खोलिकी गात खोलिकी आपना को लुचाइबाकु भीतर को जीवे बोली लिखा अछि। सकाळे आमे शुणुथिलु कि इस्राएली माने मिस्र देशरु बाहरिले सत किंतु समस्ते पहुंची पारिले नाही। ताहार केतक कारण आमे माने चिंता करिथिलु आ से भीतर गोटे कारण थिला से माने परमेश्वर को ठीक रे विश्वास करले नाही। परमेश्वर को वाक्य को विश्वास करले नाही। परमेश्वर देथिबा चेतना को विश्वास करले नहीं। आज मध्य अनेक ख्रिस्टियन मानकर हालत एही कहंती माने प्रभु को हमें विश्वास करूछु निज को हमें विश्वासी देखा हेई थाओ जदि सत्य विश्वास करूछो ताले बाइबल को विश्वास करूछो कि हाँ बोली कहबो तो बाइबल रे कोटा विश्वास करूछो। सखाळे म कहउथिली आमे माने ईश्वर कर प्रेम रो पद पर्व सब पढी थाओ विश्वास करि थाओ किंतु क्रोध रो पद पर्व काहे की पढी न थाओ काहे की माने विश्वास कर न तो नाम परमेश्वर पुणे दंड दे देबे कि सतरे कि परमेश्वर पुणे नरक रे फेकी देबे कि अरे ठिंगा हेउछि तो ओडी नांती कि कोन बाइबल रे परमेश्वर दंड देई नांती कि बाइबल रे परमेश्वर लोक विनाश करते कि रागी की परमेश्वर क्रोधान्वित तो है नहंती कि प्रिय माने प्रेम पद पर्व विश्वास करती आशीर्वाद पद पर्व विश्वास करुछन्ते किंतु विनाश दंड क्रोध नरक जंगलर पद पर्व काहे कि विनाश करूना काहे कि विश्वास करूना आज्ञा। जदि आपण मानकर विश्वास एपरी ताले आत्मिक जीवन मध्ये सेही परी मझिरे अटकी जाइछि आ पूरा विश्वास करनांती बाइबल को पूरा विश्वास करनांती आज्ञा। गोटे आगो पटे मुद्रा मुद्रित होई कि पछ पटे मुद्रित न हेले चलिबो कि टंका 2 टंका रो कॉइन रो आगो पटे मुद्रित होई कि पछ पटे प्लेन थिले चलिबो कि दुई पट दरकार कि नहीं दुई पट भी पढ़िबार बाइबल को खाली आशीर्वाद करिवे प्रभु एतिकी पढ़िले हे जीवो कि ताहांकरी वाक्य पालन न कले सदा प्रभु को आडरू अभिशाप मध्य आसे बोलिबा पद पर्व काहे कि पढु नांती काहे कि गारो मारू नांती क्रिश्चियन माने जीवन अधारे अटकी गलानी जीवन आत्मिकता अधारे अटकी गलानी
सिद्ध हेई पारु नाहंती पूरा हेई पारु नाहंती शर्ट पिंध के पैंट न पिंधल केते थिबो पिंधिले तो बोले हो कि कौन आ गया हाँ कि नहीं फाउंडेशन बनाए कि छात न पकाइले केमिति हबो घर को ख्रिश्चन मानकर हालत सेमिति आ बाइबल को है विपद आसुछि विश्वास करिबार बाइबल सतर्क बाणी को विश्वास करिबार बाइबल रो चेतावनी को विश्वास करिबार बाइबल रो चेतना करिबार बाइबल को है भविष्य तो ठीक नहीं दुनिया रे जगतर किंतु दुर्भाग्य बश तो दुर्भाग्य बोली कहिबा ना कौन कहिबा जना नहीं अनेक भविष्य वक्ता माने बाहरी की कहउछंती गॉड इज गोइंग टू ब्लेस इंडिया भासी जाउछ गोटे कोडे ब्लेस देखा जाउछ भासी बुडी जाउछ आगे गोटे समय थिला खाली गाँ गहली रे नदी पानी आसिकी बन्या हे कि भासी जाउथिला आज हैदराबाद भासी जाउछि बेंगलुरु भासी जाउछि दिल्ली भासी जाउछि मुंबई भासी जाउछि आमे खाली गाड़ी रे आसो आसो कथा होतलु आज्ञा ए धनी माने बेंगलुरु रे मुंबई रे भाबुथिले हमर कि समस्या नाही चेन्नई बुडी गला बोल कहले समुद्र पाखरे थिला बोल बुडला बोली भाभी पारिबा आउ ये मुंबई भासिला बोल गले समुद्र अछि बोले ठीक अछि बेंगलोर केमिति बुडुछि दिल्ली केमिति बुडुछि समुद्र भी नाही पर हैदराबाद केमिति बुडुछि हैं लोक माने जन भाबु छथि नाम आमे सुरक्षित बोली जेते जन भाबु छथि से माने समस्त बुडी जाउ छथि भासी जाउ छथि आज काली तार अर्थ विपद कहा को भी छाड़िबो नाही कहा जाए कि भारत देश रे सबुठु धनी शहर सबुठु धनी कोट जान छथि मुंबई नहीं चेन्नई नहीं बेंगलुरु भी नहीं दिल्ली पाखर हरियाणा रो गुरुग्राम सेठी गोटे गोटे विला माने गोटे घर 100 कोटी रो अधिक गुरुग्राम को टाइप करके देखंतु आपण माने गूगल रे भारत रो सबुठी धनवान अंचल बहुत धनी लोक थिबा लोक माने आ सबुठु कॉस्टली घर आ से मानकर सब एरिया सब ए 2 मास तले सेठी मध्ये यमुना नदी रो पानी भासी आसिला आ फर्स्ट फ्लोर पर्यंत बुडी तो गला कॉस्टली BMW रो गाड़ी बुडी वाला मर्सिडीज गाड़ी बुडी गला गया पानी रे बुडले कोटा इंजन जाको काम करिवो की धनी मानकर हालत हा जगत रे ए 2025 आरंभ हेउ जनवरी रे ए जनवरी मास रे ए वर्ष रो आमे सुनिबा को पाउथिलु देखिबा को पाउथिलु न्यूज माध्यम रे कि अमेरिका रो कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स परी सबुटु विश्व रे सबुटु धनी लोक माने विश्व रे बड़ बड़ हॉलीवुड रो हीरो हीरोइन मानकर घर जाको सेठारे थाए बड़ बड़ बॉडी बिल्ड जॉन सीना परी बड़ बड़ बॉडी बिल्डिंग वाला रो घर जाको से पटे थाए आ बड़ बड़ गॉड चैनल रो वक्ता मानकर घर भी से कैलिफोर्निया रे अछि सब पोड़ी गला जंगल वन जंगल पोड़ी गला आ ताहार हवा एमिति आसी गला शहर भीतर को कैलिफोर्निया भीतर को कि कॉस्टली 400-500 मिलियन टंकार मूल्य रो घर जात पोड़ी भस्म हे गले बड़ बड़ चर्च सहित आ लोक माने रही न पारी जहां मिलला से लुगा पटा धरी की फुटपाथ रे जाय के बसी पड़ले आओ हमको इठी सरकार हला से कि दन जन लाख टका देबा 50,000 देबा बोल होथुबो सेठी के नाही आओ के पचारबा को नाही आओ ना ट्रम्प आसी के पचारला ना के भी आसी के पचारला हमको तो सरकार कहबो हो ठीक अछि पड़ी गला कि अब गोटे घर बनाय देबा बोली सेठी हेले के कहबे सेटा सेठी सेटा भी नहीं किछ नाही प्रिय माने जे पैसा पछरा प्रमाण धाउछंती जे सुना रूप पछरा प्रमाण धाउछंती जे पैसा रो लालस
ଆଶା ପଛରେ ଧାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇକି ବି ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପାଇଲେ ବଞ୍ଚି ଯିବାର ଉପାୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ପାଆନ୍ତୁ। এই সমস্ত ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ ତାହା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଇଲ କି ନା ପାଇଲା ପରି ଲାଗୁଛି? ପାଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢ, ଶୁଣ, ବୁଝ। ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କଣ ତାହା ଜାଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ କଣ ତାହା ଜାଣ। ଆଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ এই ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାକିରି ଉଡ଼ିଗଲା ଅଳ୍ପ କେତେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଭିସା ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା। ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିକି। ବିଦେଶର ଆଉ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଡି ଯାଉଛି, ଭାସି ଯାଉଛି। ପଇସା ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି, ମିଳୁନାହିଁ, ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସାଲାରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାହାରି ଚାକିରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି कि यहाँ सब बाइबल रो भावबाणी अटे। हालेलुया। जहाँ बहुत ख्रिस्टियन माने प्राय केबे देखि नथिबे, पढ़ी नथिबे, जदि प्रथम थरे सुनिबे तो से भाबुथिबे ना म निजे कहूछि बोली भाबुथिबे, पढ़ी थिले से ना हेबो। खाली आशीर्वाद और प्रतिज्ञार पद पर्व छड़ा এই পরি সতর্ক বাণীর পদ পর্ব কেবে পড়িছিলে তো জানিবে। আজ্ঞা, বাইবেল কহে সারা জগতর বিনাশ তথ্য নিশ্চিত অটে। যেসায়া 10 অধ্যায় 23 পদ পড়ন্তু। যেসায়া পুস্তক 10 অধ্যায় 23 পদ। যেহেতু প্রভু সৈন্যাধিপতি সদাপ্রভু, যেহেতু প্রভু সৈন্যাধিপতি সদাপ্রভু সমুদায় পৃথিবীরে পৃথিবীরে উচ্ছিন্নতা উচ্ছিন্নতা নিরূপিত উচ্ছিন্নতা অর্থাৎ সে নিরূপণ করিଥିବା নিরূপিত উচ্ছিন্নতা সিদ্ধ করিবে, সফল করিবে, সাধন করিবে। মপুর দেখন্তু প্রভু ধন্যবাদ দিয়েছে। হালেলুয়া। সৈন্যাধিপতি সদা প্রভু, সমুদায় পৃথিবী মানে কোন? সারা জগত। गोटे गाँ, गोटे कैलिफोर्निया कि गोटे मुंबई, गोटे चेन्नई नुहे, समुदाय पृथ्वी रे से निजे निरूपित करिथिबा उच्छिन्नता। उच्छिन्नता माने कोन? विनाश। उच्छिन्नता माने कोन? विनाश, घोर विनाश। निरूपित उच्छिन्नता माने कोन? से निजे फिक्स करिथिबा उच्छिन्नता, से निजे डिसाइड करिथिबा विनाश। समुदाय पृथ्वी रे, सारा पृथ्वी रे निश्चित भावे साधन करिवे, सिद्ध करिवे। एटी कोड कंट्री को प्रभु आशीर्वाद करला पर लिखा होछि, कहू नहंती God bless America, God bless India, God bless Russia। केछि नाइ, मिछ कथा। एई परि भंड भगवानी सुनंतु नाइ। जे माने कहंती I see blessings for India, तो छारे चेतावनी देई जानि नथिबा लोक मानकर भगवानी कोन पय आ गया। 2020 रे सारा वर्ल्ड रे जते बेले कोविड हाई थिला, आपण को न्यूज माध्यम तो कहिबे नहीं, प्राय 5 कोटी रु 10 कोटी लोक माने मरले कोविड रे। जहा आपण को न्यूज रे खाली 1.5 कोटी बोली कहंती, 1.5 कोटी लोक मरले तो ना, 10 कोटी रे ऊर्ध्व अधिक लोक मरलेनी, बहुत जन को मारी देलेनी। आ खाली वैक्सीन रे कम से कम 2-3 कोटी लोक मरि छथि 2-3 वर्ष भितरे, जहा भी रिकॉर्ड नहीं। नाम वैक्सीन आग देहो कोन आगु खराब थिला, ता कोन वैक्सीन आइतिला। आमे पागल हम आईपीएल दिखाई दे कि खुशी करांती। बहुत सीरियस मैटर थिला बेले, बहुत भयंकर विपद थिला बेले किछ ना इंडिया पाकिस्तान मैच दिखाई देता हमको, आमे पागल पोटे।
जेपरिक लोक माने जगत घटुवा विषय सब न देखंतु बोली न बुझंतु बोली सतर्क न हुंतु कौन गोटे षडयंत्र पर्दा पछकनी चली बोली न जानतु बोली आगो को आपण को आईपीएल दिखाती सीरियल दिखाती सिनेमा दिखाती बिग बॉस दिखाती कपिल शर्मा शो दिखाती चुच्छारे सब घटियाटा सब रामे से मन को स्टाइल देखि कि हमर स्टाइल अलगा हमर ड्रेस जाको अलगा आपनकर फैशन जेमती अपडेट हेछि कहीं आत्मिकता अपडेट हेछि कि आपण मन को नंती नुआ नुआ स्टाइल रो साड़ी नुआ नुआ स्टाइल रो ड्रेस नुआ नुआ स्टाइल रो टी शर्ट पिनबा को सिखलेनी आत्मिकता पाटे वाला सेटा सकाळे कहउथि कोठी आरंभ करिथिलु आज कोठी वासी पहुंचिछु आज्ञा आमन को लिपस्टिक आमन को कानरटा आमन को बेकरटा आमन को आईब्रो से चली दुनिया हो आम निजी को बहुत स्पिरिचुअल फील करू नहीं कि एटा कि शेष आत्मा रे आरंभ करी शारीरिक भाव शेष करू कि आज्ञा पवित्रता रे आरंभ करी अस्वच्छता रे शेष होई स्वर्ग को जीवो कि विजय रे यात्रा आरंभ करी कि मझी बाट अटकी मरी गले पण इस्राएली बारे पहुंची पारले ने किनान को जो लक्ष्य नहीं कि बाहर थिले जो आशा नहीं कि बाहर थिले जो प्रतिज्ञा नहीं कि बाहर थिले क्वाड गला मझरे भूली पड़ले डाइवर्ट होई गले तो आओ गलती 5 अध्याय 7 पद रे पाउल गोटे कथा कहंती गलती 5 अध्याय 7 पद तुम्हें माने तो उत्तम रूपे दौड़िथिलो तुम्हें मान तो उत्तम रूपे दौड़ुथिलो किए तुम मान को बाधा देला जे किए तुम मान को बाधा देला जे सत्यर अबाध्य होयछ सत्यर अबाध्य होई जाई छ बे हां तुम मान को हां आह्वान कर्ता को ठारू एही प्रवर्तन आसी एही प्रवर्तन एही चालना तुम मानकर आह्वानकारी परमेश्वर को ठारू आसी नहीं ए चालना ए प्रेरणा ए भाववाणी दर्शन कि मझे बाटरे बुली पड़लो तमे माने भलरे धाउथिलो भल लक्ष्य स्थल को जीव बोली धाउथिलो मझे कोन हेई गला डाइवर्ट हेई गलो पछगुंच हेई गलो बाट हरा हेई गलो काहे कि एही बाट हराइबार लक्ष्य को बदलाई दे पारो एही प्रवर्तना एही चालना तुंभ मानकर आह्वानकारी ठाण को आसी देई जहा ठारो भी आसी छी एही प्रवर्तना से माने दंडर पात्र बोली पाउल कोनते तळे ऊपर देखो तो प्रभु धन्यवाद देबा हालेलुया हालेलुया शिक्षा बदली जीवार नहीं लक्ष्य बदली जीवार नहीं आज्ञा प्रभु आपण मान को आर्थिक भावे जदि आशीर्वाद करो छंती चिंता नहीं प्रभु आशीर्वाद और भी करंतु किंतु आम मान को बुद्धि कोआडे गला आमे कहिबार कि प्रभु गरीब अवस्था रे जेउ निष्पत्ति थिला आज धनी हे कि मध्य सही निष्पत्ति रे रहिबो बोली कहिबो नै कि आमे प्रभु को निकट रे भड़ा घरे थिला बेले जेउ शिक्षा आज निजर घरे थिले मते सही शिक्षा को धरिबार नै कि आज्ञा ऑटो रे बस रे बोली थिला बेले जेउ शिक्षा को धरिले आज निजर गाड़ी पाए कि मते सही शिक्षा को धरिबार नै कि आज्ञा सही आत्मिकता को धरिबो नै कि सस्ता कपड़ा पहनला बेले जो आत्मिकता थिला आदि भलो ड्रेस पिन तो प्रभु आशीर्वाद करन मना नै किंतु भलो ड्रेस पिनला परे काहे कि बुद्धिटा बदली जाउछि काहे कि सांसारिक अभिलाष रे पूर्ण होई जाउछंती सांसारिक लक्ष्य काहे कि आसी जाउछि आज्ञा धीरे धीरे प्रभु को लोक मान को काहे हम एमिति आरंभ करिथिलु कि आगे केमिति विश्वास रे आरंभ करिथिलु नुआ पैसा हाथ रे नथिले मध्य भोक पेट रे मध्य प्रभु थिले हला बोले आरंभ करथियो जीवन आज बहुत जन को संस्था दरकार सैलरी दरकार स्पॉन्सर दरकार सपोर्ट दरकार नै कि सांसारिक लोक मानकर संग दरकार से मानकर फेलोशिप दरकार चिंता करो टिके एई भाववादी माने एई भंड भाववादी माने जे माने कि ब्लेसिंग 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 बोली कहउथिले 2020 जनवरी मास रे सबुटी सब मंडल रे प्राय भाववादी माने ब्लेसिंग कहते एई वर्ष ओटे ब्लेसिंग रो काम है बाबला होछि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू काइन गिरजा सब बंद के कहले नहीं काहे कि
এই বর্ষ বিপদ দেখা যাচ্ছে আজ্ঞা গির্জা চালিব কি নাই কি বহুত ভয়ঙ্কর গোটে মহামারী আসুছি সতর্ক হেবা প্রার্থনা করিবা প্রভুঙ্কর গোড় ধরিবা টিকে ক্ষমা মাগিবা বলে কইথান্তে না তোমাকে আশীর্বাদ ছড়া বিপদ কাইকি দেখা যাওনি বলি পচারে মু ব্লেসিং ছড়া বিপদ দেখি ন পারিবা ভাববাদী মানকর কথা বে শুনন্তনি বিশ্বাস করন্তনি আজ্ঞা ভাববাদী মানকু ব্লেসিং কহিবা পাই প্রভু নিযুক্ত କରିନାହାନ୍ତି সতর্ক বাণী ঘোষণা କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କଣ ବୋଲେ ସେଇ ପରି ଭାବବାଦୀ ମାନେ the prophets who warn people সতর্ক বাণী ঘোষণা করিবার ଥିଲା হে জেরুসালেম মন পরিবর্তন করো আপনা দুষ্টতা পরিত্যাগ করো ন হেরে বিপদ উত্তর দিগরু নেবুকদনেজর উপরে আসিবার যাଉଛି ବୋଲି জিরমিয়া পরি ভাববাদী মানে କୁଆଡେ গলে জিহিজকের পরি ভাববাদী মানে କୁଆଡେ গলে আগে আজকালি ব্লেসিং পয়সা সোনা রূপা ধন সম্পত্তি ছড়া কিছু দেখা যাওনি আହୁରି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏପରି ସଭାରେ ବସିକି ଆମେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଉ ଭାବବାଦୀ ଜଣେ ଆସିଲା ପ୍ରଫେଟ ସବୁ ପ୍ରଫେଟ ହେଇଗଲେଣି ଆଜିକାଲି ନର୍ମାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହେଇଗଲେଣି এইপରି চিপ କ୍ୱାଲିଟି ଭାବବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ प्रभु प्रेरण करथिबा भाववादी लोक मानको सतर्कता घोषणा करिवो परिवर्तन हेबाको घोषणा करिवो प्रभुकर भय गोटे अंचल ऊपर को आसला परि घोषणा करिवो आज्ञा हालेलुया हालेलुया और आछिर जुगरे बाइबल रो एई शेष काल रो भाववाणी सब काढी की देखंतो आज्ञा उठाई की देखंतो पढ़ी के देखंतु आम्भे माने पढ़िथिलु जिसाय 10:23 रे समुदाय पृथ्वी रे सदा प्रभु निरूपित करथिबा अचिन्नता निश्चित भाव रे से सिद्ध करिवे अंतर अर्थ कोन जे के भावंतु कि न भावंतु के विश्वास करंतु कि न करंतु विनाश सारा पृथ्वी ऊपर को आसीबो गुटे नक्ष पद देखाई कि डराउछि कि ना 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 बाइबल में लिखा जाए कौन से गोटे कथा को तुम्हें निरूपण करबा कहले फिक्स करबा कहले प्रमाणित करबा कहले दुई किबा तीन साक्षी दरकार बोल बाइबल कहे हालेलुया तो विनाश रो गोटे पद देखाई आपण मान को गोटे पद देखाइबी जिसाय 28 रो 22 जिसाय 28 अध्याय रो 22 पद एही तो एबे तुम्ही माने निंदक हुओ नाही पछी होबा तुममानकर बंधन दृढ़ हुए भाववाणी विनाशर दंडर क्रोधर कालर वाक्य जेते बेले तुम्हें माने सुनी थाओ तुम्हें माने सुनी की निंदक हो नहीं जोक्स करो नहीं मजा करो नहीं कारण तुम्हें मजा करले ए सतर्क बाणी को देखि कि तुम्हें मजा करले तुम मानकर बंधन आउरी भिड़ी जीवो आउरी टाइट हे जीवो कोनी हां पड़ो कारण प्रभु सन्याधिपति सदा प्रभु को ठारू आम्ही समुदाय पृथ्वी उपरे उच्छिन्नतार निरूपित उच्छिन्नतार कथा सुनी अछि आम्हे सदा प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु को ठारू समुदाय पृथ्वी रो उच्छिन्नतार खबर वार्ता सुनी अछु आम्हे सुनी अछु आम्हे विश्वास करूछु आम्हे प्रस्तुत होछु तुम्हे माने एई सब सुनी की निंदक हो नहीं परिहासक हो नहीं जोक्स करो नहीं सिल्ली बोली भावो नहीं मजा बोली भावो नहीं एहा सतोटे जिसाय कहती एही उच्छिन्नतार कथा आमे संवाद रो सुनी ना हूं आमे न्यूज़ माध्यम रो सुनी ना हूं आमे को नोस्ट डेमोस रो को ज्योतिषी ठारो सुनी ना हूं को बाबा वांगा कहला बोली कहू ना हूं न को ज्योतिष शास्त्र लिखा ताहा कहू ना हूं एहा सैन्याधिपति सदा प्रभु को ठारो में सुनी छु तेन करी हा निश्चित भावे घटिबो प्रिय माने पृथ्वी आकाश लोप पाइले पाइबो किंतु प्रभुकर वाक्य विफल हेबो नाही सफल हेबो निश्चित विश्वास करूछो कि वाक्य को विपद आसुछि दुनिया ऊपर विपद आसुछि भारत ऊपर विपद आसुछि ओडिसा ऊपर प्रिय माने प्रभुकर लोक मान को मारी काटी देला परे प्रभुकर निरीह साधु लोक मान रक्त झराइला परे
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାର ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ? ଆମର କଣ ଗଲା ନାଇଁ କି? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦୁନିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଷାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବାଇବେଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଅପରାଧକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 9:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 9:12 କାରଣ ଯେ ରକ୍ତପାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଯେ ରକ୍ତପାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସେହି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପାସରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଦିନରେ ମାରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା, ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସେ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମାରି ଦେଲା ବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଯେତେ ଜଣ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ବୋଲି, ପେଟ ପତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଦୁନିଆ ସାରା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବିପଦ, ଦଣ୍ଡ, କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ଯେସାୟା 47:13 ପଢନ୍ତୁ। ଆଇସାୟା 47:13। ଆହୁରି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ, ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀ ମାନେ, ମାସିକ ଶୁଭବାଦୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଉନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାସିକ ଅଶୁଭବାଦୀ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ହାତର ରେଖା, ହସ୍ତ ରେଖା ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟ କହିପାରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ସତର୍କବାଣୀ କରିପାରିବେ କି? ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀ ମାନେ, ରାଶି ଫଳ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଉଠନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ତୁମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି ଦେଖିବା ବୋଲଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋଭିଡ ରୁ କେବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, କୋ ବାବା ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, କୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ରକ୍ଷା ଛାଡ, ଆଗରୁ ସତର୍କବାଣୀ ବି କହିପାରିନଥିଲେ ତ ଆଉ। ଏଇ ସବୁ ବିପଦ अहमदाबाद से एयर इंडिया रो उड़ा जहाज जाएगी गोटे मेडिकल कॉलेज रो बिल्डिंग रे जाएगी पड़ी गला 250 लोक माने पोड़ी की मरले। के सतर्क बाणी कहितला के कहितला कि ना बालेश्वर करमंडल एक्सप्रेस जाके धक्का मारी हेलारू 400 लोक मरी गले रेलगाड़ी रो एक्सीडेंट के कहिला कि ना। आज इंडिया सारा पृथ्वी रे सारा जगत रे सारा सब देश मान इंडिया कैंसर हब पुणी दुनिया रे नथिबा कैंसर रोगी माने देश रे ही अछंती। केमिति हैला एटा की षडयंत्र एटा हमें कोन खाउ जे कैंसर ही जाउछि देह रे सबुटी प्लास्टिक मिस जाइछि सबुटी माइक्रो प्लास्टिक मिस जाइछि। हमनकर औषध खराब हमनकर खाद्य खराब हमनकर हवा भी खराब हमर पानी सब खराब रोगी ही जाइछंती सारा इंडिया रे लोक माने समस्त शुगर पेशेंट समस्त बीपी पेशेंट प्राय अधिकांश 10 जन को भितरे 4 जन कैंसर पेशेंट हेचोती 200 टा झियो मान को भितरे 6 जन झियो मान को मैरिज हेले छुआ हेउ नांती आ गया।
कौन है ना हमको आईपीएल दिखाए कि हमको सिनेमा दिखाए कि हमको सीरियल दिखाए कि हमको बिग बॉस दिखाए कि हमको स्टाइल ड्रेस पिंधि बाटा सिखाई दे कि असली कथाटा प्रकृत कथाटा लुचाई के रखी दे छथि आमे जानि पारनु दुनिया सब खाई पकाउछु और रोगी हे जाउछु वो कहिथिले आगरु एटा गोटे बहुत बड़ षडयंत्र 2023 नवंबर मासरे गोटे घटना घटी थिला प्राय गोटे तो पिला मान पचारे कहबे हाँ आज्ञा इंडिया वर्ल्ड कप हारी जाइथिला सेटा नहीं भाईला सारा पृथ्वी रे जनसंख्या 800 कोटी पार हैला नवंबर मासरे 2023 रे वर्तमान पृथ्वी रे जनसंख्या 800 कोटी आ गोटे 10 वर्ष रे 900 कोटी हेबो 2040 बेलकू 1000 कोटी हेबो बोली कहा जाउछि एबे धरो तो 800 वर्तमान 800 पार कलानी 800 पार कला 840 खंडे हैला बोधे 2030-35 भितरे 900 कोटी हेबो जो प्रकाशित वाक्य रे हमें माने पढ़िथिलु पृथ्वी रो राजा माने पात्र मंत्री माने प्रधान सेनापति माने धनी माने ए धनी मानकर कथा टिके कहूछ सुनो ए धनी माने प्राय से हॉलीवुड रो स्टार्स होंतु डब्ल्यूडब्ल्यू रो बड़ बड़ फाइटर्स होंतु बड़ बड़ पॉलिटिशियंस होंतु बड़ बड़ साइंटिस्ट माने होंतु ये एलन मस्क कि मार्क जकरबर्ग होंतु जेफ बेजोस होंतु से अमेज़न रो मालिक होंतु यूट्यूब रो मालिक होंतु ए माने सब एथिरे बंचु सोंते कि नहीं व्हाट्सएप रो तो जकरबर्ग किनि दे छि धरतो तो ए माने सब धनी माने प्राय गोटे गोटे 50-100 कोटी लोक अछंती वर्ल्ड वाइड धनी माने निजाम से मुस्लिम अरब कंट्री मानकर बड़ बड़ धनी माने ए माने समस्ते गोटे एकजुट हे कि गोटे टीम बनाई छथि गोटे कमिटी बनाई छथि ए माने को एलिट्स बोली कहा जाए ए माने सब प्रकार रो शैतानिक संस्थार नेता माने जाको इल्यूमिनेटी बोली कहती फ्रीमेसन बोली कहती लूसीफरियन बोली कहती सैटानिक वर्शिप शैतान रो आराधक माने पूजक माने सब ए माने कोन बसी की चिंता करले माने ए ध्वनि माने को छथि माने सब टीम है कि कमिटी है कि दुनिया को चलाउ छथि वर्तमान दुनिया को राजनीति चलाउ नहीं दुनिया को गवर्नमेंट चला नहीं सब देश रो गवर्नमेंट पछरे ए ध्वनि माने अछथि तो से माने कोन प्लान करले देखो भाई आम पाखे पैसा अच्छी तो काल के विश्व युद्ध जदि हेबो कि आकाश गोटे तारा आसे कि पृथ्वी रे धक्का मारिबो तो गोटे बड़ भूमिकंप हेबो एते पैसा थाय के हम मरले की लाभ गोटे काम करिबा आमे बंची जीवार गोटे योजना करिबा किमिति योजना करिबा देखो आम पाखे पैसा अच्छी आ जनरली कोन हुए देश मानकर गरीब मानक के जत्न निये सरकार जत्न नेबो से मानकर जनमंगल योजना किछि करिकी तो सरकार गरीब मान को घर द्वार बनाया उनको फ्री घर दरकार फ्री स्कूल दरकार फ्री हॉस्पिटल दरकार पेंशन दरकार ए सब गवर्नमेंट सरकार जगह तो गवर्नमेंट पाखर पैसा कोठला से धनी मानकर टैक्स रूप रे आसे से मानकर कर टैक्स पकाइले ए गरीब मानक पय किछटा योजना कर देत तो धनी माने कहउछंती आमर पैसा ए बेकार बसे खाइबा लोक मन काहे कि देबु आमे निजे बंचा पे किछ करिबो ना तो काम करिबा सरकार को से माने आदेश दे कि कहउछंती आमर पैसा बेकार खाइ फ्री खाद्य दरकार फ्री राशन दरकार फ्री चावल डाली दरकार फ्री तेल दरकार फ्री 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 करके कोटा पे दुनिया रे गरीब मानकर काम कोन कोन तू बुझल वोट देबा दिन छोड़ा किछि काम नहीं हो कि नहीं तो धीरे धीरे कौन है वो वोट सिस्टम नहीं कि जनता पब्लिक वोट देले गोटे सरकार जीतबो बोलबा सिस्टम नहीं आगु को के जाने और 2029 रे इलेक्शन निर्वाचन हेबो कि नहीं जणा नहीं पूरा माया कर दे छथि गरीब मानकर वोट हमको दरकार नहीं बोलबा अबे धरंतु यदि वोट देबार दरकार नाही गोटे सरकार जिताइबा पाए तो आपन को मते काहे के पचारिबे से माने नुआ पैसा को पचारबे नहीं कि हमर कामो कि से दुनिया खाली सरकार फ्री ले देलेटा खाइबा छोड़ के छिगाम नहीं खाली सिनेमा देखिबाटा राउडीजम करिबाटा गुंडाइजम करिबाटा मद बे बुलिबाटा किछ नहीं हमर काम तो एलिट्स माने कोन प्लान करछन गोटे काम करिबा हमर पैसा नष्ट न हो और पृथ्वी रे खाद्य पानी नष्ट न हो तो कोन करिबा गरीब मानको मार देबा तो एटा योजना कोन पर कोविड आसला जान छथि
ତୁଚ୍ଛରେ ଆସି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରୋଗୀ ହେଇକି ମରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବିପି ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, 30 ବର୍ଷ ପୂରୁ ନାହିଁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି, ହେଇଗଲେ ବି ଖସି ଯାଉଛି ରହୁନାହିଁ। ଏଇପରି ସମସ୍ୟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଡିପପୁଲେସନ ଏଜେଣ୍ଡା ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାସ୍ ଜେନୋସାଇଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଟା। ଯାହା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରେନର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିମାନ ଉଡାଜାହାଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। এটা ବି ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଇନି, ଏହାର ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତୋଫାନ ଜନ୍ମାଇବାର, ତୋଫାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର, ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଆଣିବାର ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଣିବାର ଯନ୍ତ୍ର ବନାଇଛନ୍ତି, ସୁନାମି ଆସିବାର ଯନ୍ତ୍ର ବନାଇଛନ୍ତି, ମେଘ କ୍ଲାଉଡ ବର୍ଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଘ ଫାଟିଯାଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ, ତେଣୁକରି ବନ୍ୟା ଅବସ୍ଥା, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁ। ଏହା ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୋଟା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବେକାର ବସି ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଆମର କାମ, ଗରିବ ମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଧନୀ ମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି 2030 ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର କମ ସେ କମ 6-7 କୋଟି ଲୋକମାନେ ମରିବାର ଅଛି। କେମିତି ମରିବେ? ରୋଗରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ବିପତ୍ତି ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ହାୱାରେ ବୁଲୁଛି, ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଡାଟା ସ୍ପିଡ ଡାଉନଲୋଡ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଅପଲୋଡ ହେଉଛି, ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେଡିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗୀ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇପୋଲର ଡିସଅର୍ଡର ରାଗିଲା ପରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଘର ଛୋଟିଆ ଦେଖି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଘର ଛୋଟିଆ ଛୋଟି ଦେଖିଲେ କେତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନା କି? ଆগে ବେଶୀ ବୁଲୁଥିଲେ କାଉ ମାନେ, ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ରେଡିଏସନ ପାଇଁ, ଏଇ 5G ର ରେଡିଏସନ ପାଇଁ। এই কোমল এই পক্ষী প্রাণী মানে যদি রহু বঞ্চি পারুনাহান্তি, তো বুঝন্তু সেই রেডিয়েশন প্রভাব ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ନ ହେବ ଘରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ ରଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଭିଡିଓ କାଢୁଛୁ, ଫଟୋ କାଢୁଛୁ, ପାଖରେ ଦଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କଣ ନ ହେବ? ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲିବାଟା ନାହିଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ, ହାତକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଆସି ଯାଇଛି, ଫୋନ ନଥାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଭାଗ ଗୋଟେ। କଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? 800 କୋଟି ଭିତରେ 6-7 କୋଟି ଲୋକମାନେ ମରିଯିବ, 600-700 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ଏକାଥରକୁ ବମ୍ ପକାଇକି ମାରିଦେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଧୀରେ 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 ମରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ବର୍ଷେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିଗଲା। ସ୍କୁଲର ଛୁଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଜାନୁଆରୀର ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ କରୁ ଚଳେ ପଡିଗଲେ, କଣ କରେ? ହାର୍ଟ ଆଟାକ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? 12-13 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ କେମିତି ଆସେ? এটা খবর দেউনাহান্তি। যদি আপনার এই স্কুলের ডেট নেই পড়িগলা আগে ঝিও নহলে পুଅ পড়িগলা আগে মেডিকাল নেলে সেমানে পচারবে ভ্যাকসিন দিয়া হইতিলা কি? হ্যাঁ আগে হ্যাঁ বলি কইলে আর ধরুনাহান্তি হসপিটাল। তুমি জানিছন্তি না হেবনি নেই যাতে বিশাখাপট্টনম নেই যাতে বড় লোক মানে মতো কিছুটা যদি সমস্যা হলা, হার্ট পেইন হইগলা, যুব অবস্থায় 30 বর্ষ 35 বর্ষের জনে ব্যক্তি যাই কিন্তু হসপিটাল আজ্ঞা কিন্তু লাগুছি মতে বলি কইলে পচারবে আগে ভ্যাকসিন নেলো কি? हाँ सर, 2-3 बुस्टर 1000 भी नहीं देते बचवा को। जो वैक्सीन ले लो बंची भावुले तार नहीं कि मरुंट लोक मैंने नन हेबा लोक मैंने बंचुं हालेलुया। আর নন হেবা লোক মানে অলগারে বঞ্চিবে যে মরিবে যে বঞ্চু কি ডক্টর মানে ধরু না না নেই জানতো এটা নাই হেব নাই। ଆଉ ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ବୋଲି। ନା ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ନା ଖବର କାଗଜରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। କହିଦେଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଣା ପଡିଯିବ।
तो परे जना पड़ुछि लास्ट को कि रोग रे भी बेसी मरु नाहंती कि वैक्सीन मरु नाहंती कि कोन गोटे ये रे मरु नाहंती तो लास्ट प्रोग्राम कोन माने मान करो विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध जदि आरंभ हेबो आज्ञा जदि धरो तो आसंता मासो कि 10 तारीख रे कि 15 तारीख रो विश्व युद्ध आरंभ बोली आगे घोषणा करा जीवो से बैठो आपण माने राशन पाइबे नहीं दुकान रे चावल डाली पाइबे नहीं सुपरमार्केट रे चावल पाइबे नहीं तेल पाइबे नहीं गैस मिलिबो नहीं सब लुचाई करी जेबे आपण जान छथि सेतल सकाळ को भारत बंद हेबो जदी तो राती तो पेट्रोल बंद कि नहीं हां कि नहीं जान छथि सकाळ तो भारत बंद पेट्रोल सब बंद ले गाड़ी स्ट्राइक जदी हेउची गाड़ी आंदोलन करिवे बोली कहले हम राती पळथो हम भी चालाकी वाला सकाळ तो बंद नहीं कि आगे जियो बोलल को आम भली चालाकी वाला 100 लोग थी सेठी आया तेल दियो बोलो से भी तेल से पेट्रोल दुकान बंद कर दे ना सॉरी गला ब्लैक रे बिकी सकाळ की षडयंत्र एटा बुझंतु जदि विश्व युद्ध आरंभ हेउछि बोली घोषणा करा गला न्यूज रे खाद्य मिलिबो नहीं कारण विश्व युद्ध रे जे बम बम फाटिबो जे अणु बम फाटिबो ना ऑक्सीजन मिलिबो ना चाष जमी हेई पारिबो किछ नै न्यूक्लियर वर्षा हेबो न्यूक्लियर रेन बोली कहंती अणु वर्षा वर्षा हेबो एसिड वर्षा हेबो निया हेबो रोग हेबो महामारी हेबो और ए माने जे माने अंडरग्राउंड जाय कि लुचि पड़ले खाद्य सब नै कि जाय छ भीतर को से माने बचिबे धनी माने हमर ठिकड़ा नहीं आगे आपण को डरायो पे सब कहू नहीं मु कहू छी यह सब बाइबल रो भावबाणी होटे हालेलुया शेष काल रो बाइबल रो भावबाणी होटे सदा प्रभु को क्रोध रो दिन हेबो पृथ्वी जळी उठिबो आज्ञा जिसाय 13 रो 12 टिके पढुतु जिसाय पुस्तक 13 अध्याय 12 पद आम्भे उत्तम सुवर्ण अपेक्षा नृत्य को और अफिडर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा मनुष्य को दुर्लभ करिबा एहे तो आम्भे आकाश मंडल को कंपान्वित करिबा आउ सैन्याधिपति सदाप्रभु को कपरे और ताहांक प्रचंड क्रोधर दिन रे पृथ्वी टळी श्मशानच्युत हेबो स्वस्थानच्युत हेबो सदा प्रभुଙ୍କର कोपर दिन रे सदा प्रभुଙ୍କର कोपर अग्नि बोल लिखा अछि तेलुगु बाइबल रे अग्नि थिबो सारा पृथ्वी रे आ सही दिन पुनी सुवर्ण अपेक्षा लोक मानकर संख्या कमी जीवो सुनार दाम सेतिकी पड़ी जीवो तळको बोली अर्थ के सुना किनिबो नै कारण सुना देकी केजी सुना देकी गोटे लीटर पानी भी पाई परिबेनी आपण माने आज्ञा हमर हाथ रो बेकर ए अंगुठ सब नहीं जाओ आज्ञा गोटे 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 केजी चावल दियंत आज्ञा घरे छुआ माने मरछ ने नाइ दियाबो नाइ आज्ञा गोटे बोतल पानी दियो नाइ पानी मिलिबो नाइ सब विष हे जेबो नदी नाल बोमा जोगु बुझले कि सारा पृथ्वी आज विश्व युद्ध पाए रेडी होउछि खाली पुरातन नियम रे ही नहे नूतन नियम रे भी दिटा पद देखाय कि मु शीघ्र सारुछि विपद आसुछि माडी आसुछि जगत ऊपर को पढ़िबे लूक लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 34 35 34 35 पद किंतु तुम्ही माने आपण आपण विषय सावधान होई थाओ काली तुम मान को हृदय मतता और मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंता रे भारग्रस्त हुए आउ सेही दिन हठात तुम मान को ऊपर पड़े कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्त को ऊपर आसीबो किंतु तुम्ही माने समुदाय पृथ्वी निवासी समस्त ऊपरे फांदो परी सही दिन सही विपदर विनाशर दिन आसुची तो माने खाई थाओ बसी थाओ जना पड़िबोनी खाई खाई बसले
ଖାଇବାରେ ପିଇବାରେ ମତତାରେ ମଜା କରିବାରେ ରଙ୍ଗରସ କରିବାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବାରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଭୟାନକ ବିନାଶର ଦିନ ଫାନ୍ଦ ପରି ଆସିବ, ଧରା ପଡ଼ିବ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଟା ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:3 ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:3 ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ବୋଲି କହୁଥିବେ ହଁ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, କାହିଁ ଆହୁରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ୟାରିସର ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଇଦେଲୁ, ଆମକୁ ବି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁ କୋଉଟା ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ନାଇଜେରିଆରେ 5 ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। এই ବର୍ଷର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁନିଆ ପଚାରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ନାଇଜେରିଆ ବାଲା ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଆଫ୍ରିକା ବାଲା ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ନାହିଁ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ? ହଁ କି ନାହିଁ? ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାଇଜେରିଆର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ। ବେକ କାଟି କାଟି ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାତ ଖୋଳାଇକି ସେ ଭିତରେ ମାରିକି ଠେଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଗାତ ଖୋଳାଇକି ସେମାନେ ମାରିକି ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଗାତ ଖୋଳି, ତ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାରିକି ସେ ଭିତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୋଳିବୁନି। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ହିଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା କି? ରଷିଆ ଉକ୍ରେନ ସମସ୍ୟା କି? କିଏ ବି ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆପଣର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ। କିଏ କାହାରି ସପକ୍ଷରେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରାଜନୀତିକୁ, କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତି ନିରାପଦ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅଚାନକ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଆସେ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିନାଶ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆସିବ, କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଧନୀ ମାନେ ସ୍ପେସସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତଳେ, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାହେବ କି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଘୋଷଣା କରାହେବ ତ ସେମାନେ ସ୍ପେସସିପ୍ ଚଢ଼ିକି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଳାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ପୃଥିବୀ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବି ଲୋପ ପାଇବ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଧକ୍କା ମାରି ହେଇ ଫାଟି ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଜଗିଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ। ମହା ସୁନାମି ଜଗିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ମହାଝଡ଼ ତୋଫାନ ଜଗିଛି ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଜଗିଛି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜଗିଛି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଆକାଶର ତାରା ମାନେ ଧକ୍କା ମାରିବେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। କୁଆଡେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ସୁନା ବେକରେ ଓଳାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ମହଲା ଘର ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ? এই যে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাইকি রহিবে ভূমিকম্প, মহাভূমিকম্প, পৃথিবী 2 খণ্ড হেলা পরি বিদীর্ণ হেলা পরি ভূমিকম্প ହେବ। তলে ଯିବା ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିବା ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଧନୀ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଗରିବ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କରିବା? ବଞ୍ଚି ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଲୁକ 21:36 ଟିକେ ପଢିବା ଶେଷରେ। ଲୁକ 21:36 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ,
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅପସନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣା, କି ଘଟଣା? ହଁ, ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ବିନାଶ ମାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଗାମୀ ଘଟଣା ସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ରକ୍ଷା ପାଇପାର, ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହଁ। ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ହଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଜିସାୟ 57 ଏକ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଜିସାୟ 57 ଏକ ପଦ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ହଁ। ଓ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ମନୋଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଆଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା କେହି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ବି ଜାଣିପାରିବନି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଘଟଣା ସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଦଳ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଆଗାମୀ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଦଳ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ। ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷିତ ହେଇକି ସେମାନେ ପଳାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ନିଆଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ହେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ମିଳୁଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ ପ୍ରଦୀପ, ସତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇବେ, ପାପ ଉପରେ କେମିତି ଜୟ ଲାଭ କରିବାର ତାହା ଶିଖାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କେମିତି ଯାପନ କରିବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିଖାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ତେଜମୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ନିତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମିଳିବନି। ମିଳିଲା ବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଥାଉ ଥାଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବା, କ୍ଷମା ନିବେଦନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।